So, ayun. Ito po si Juan Miguel, guys. Yung tinitrade niya po is Rumbino niya. Tapos, tatlong Tomatrio. Isa. Ilang kg na ito? 3.3. So, tatlong Tomatrio bibigay po natin. Dalawa. Tatlo. Accept bossing. Tapos Pizzalone para sa river tree niya. Ayan. Wait lang, pa-revert ko muna siya, guys. So guys, ano niya daw, sa alt niya na lang daw siya magre-revert. Mabigyan natin. Wala daw siyang alt. Ayun na. Accept na lang, Juan Miguel Bank. So thank you, Juan Miguel. Thank you.